ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିଲେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆପେ ଆପେ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଲଘୁଚାପ ପାଗ କରିଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଲି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିଲେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ, ତ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ସେ ବର୍ଷା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଧନର ବର୍ଷା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି ନା ଘରେ ଧନ ଆସୁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଧନ ଆସୁ, ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, କେବେ ବି ଅଭାବ ନ ହେଉ। ତାହା କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯାହା ଆମ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ? ତ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଏ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ କ'ଣ, ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଉ ଆପଣ କିଛି ସେଇଥିରୁ ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମେସେଜ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ ତ କହିବି, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିବି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ହଂସ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଧଳା ରଙ୍ଗର ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ତ ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ତା ସହିତ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଧନ ବର୍ଷା ତ ହୁଏ, ତା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହଂସ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରଖିପାରିବେ, ଦୁଇଟା ରଖିପାରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଦୁଇଟା ହଂସ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ, ଯୋଡ଼ି ରଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଦୁଇଟା ବି ରଖିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଂସ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2ରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ସେ ପୁଣି କେମିତିକା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ? ଯାହାର ଶୁଣ୍ଢ ବାମ ପଟେ ଥିବ। ଦେଖିବେ ବାମ ପଟେ ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢଟି ଥିବ, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟା ବାମ ପଟେ ଥିବ। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର। ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପଟେ ବାମ ପଟେ ଯଦି ତାର ଶୁଣ୍ଢଟା ମୋଡ଼ା ହେଇକିରି ଥିବ ଆକାରରେ, ତ ସେହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆପଣ ପୂଜା ବି କରିପାରିବେ, ପୂଜା ଘରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ କାଠର ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ରୂପାର ବି ବାହାରୁଛି, କାଠର, ପଥରର ବହୁତ ରକମ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ସବୁଥିର ବି ଆଣିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନକର୍ତ୍ତା। ସବୁ ଯାହା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିବ ସେ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଘରେ ଆପଣ ସେଟା ଦୋକାନରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଜର ଦୋକାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୋକାନରେ ବି ଆପଣ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଛୋଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକରି ରଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲରେ। ଆଉ ରଖିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଣେଶ ଯେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ବି କାମ ହେଉ, ଶୁଭ କାମ ଯାହା ବି ହୁଏ, ସେ ବାହାଘର ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ବି ଶୁଭ କାମ ହେଇଥାଉ,
प्रथमे आम श्री गणेश को आराधना करूँ तापर अन्य देवादेवी को आराधना करूँ ठीक अच्छे। तो श्री गणेश को प्रथमे आमर पूज्य बोली कह जाए प्रथम पूजा किए पाती श्री गणेश पाती। तो गणेश मूर्ति रखंतु घरे रखिपारे ऑफिस रे रखिपारे दुकान ले रखिपारे आपन देखिथिबे दुकान ले भी लक्ष्मी गणेश रखी लोक मैंने पूजा करती कहीं ना सबुथिरे गणेश देव आग। तो गणेश को मूर्ति रखंतु रखिले अत्यंत शुभ होता है। आ नंबर 3 रे आपण घड़ा देखिथिबे हाँ घड़ार गोटे मूर्ति आनिकी छोटिया मूर्ति आनिकी आपण रखिबे। घड़ार मूर्ति रखिले कौन होता है जदि आपनकर चाकरी हो नथिबो विलंब होथो ता शीघ्र हो जाए चाकरी हो जाए शीघ्र व्यवसाय भी जदि किछि क्षति होता है ताहले सुधरी जाए धीरे 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 प्रॉफिट हुए लाभ हुए एवं घरे सब बेले जहाँ भी असुविधा थाए ता दूर हो जाए। तो घोड़ार मूर्ति आनिकरी आपण घरे रखंतु ठीक अच्छे। नंबर 4 रे कौन रखिपारे रूपार हाथी। हाँ आज्ञा रूपार हाथी तो एमती भी शुणी थे आमर माणबसारे भी बहुत लोक हाथी पूजा करती जहाँ पाखरे हाथी थाए। तो हाथी तो आमर लक्ष्मींकर कह जाए। तो हाथी को भी हमर लक्ष्मी श्री गणेश मुंडर आकार हाथीर मुंड एवं लक्ष्मींकर भी बहुत प्रिय हाथी से कहते ना हाथी पूजा हुए से आमर लक्ष्मी पूजा जदन आमर माणबसा हुए हाथी पूजा भी सदन आमर होता है। तो हाथी आसिले गाँ को घर को हाथी आसिले जदि कहीं लोक पालित हाथी नहीं कि आसती धान मागिया कौन कहती जे घर को हाथी आसी माँ लक्ष्मी आसचंती एभली किछि कहती कहीं कहती कहीं हाथीर पाद घरे पड़े कहती माँ लक्ष्मी आशीर्वाद मिले से हाथी आपण रूपार हाथी गोटे छोटिया रूपार हाथी आनिकी घरे ठाकुर घर रखिपारे पूजा करें। घरे हाथीर मूर्ति रखिले आपण जदि राहु प्रभाव सबू शेष हो जदि राहु जदि आपणकर ग्रह राहु ग्रह प्रभाव विशेष भाव में पड़ी न थाए जदि किसी पड़ी ता शेष हो विशेष भाव में पड़ी न थाए जदि राहु ग्रह है। तो आपण हाथी छोटिया गोटे रूपार मूर्ति आनिकी घरे रखिपारे हाथी रखिले भी बहुत शुभ होता है। नंबर 5 रे को मूर्ति रखिबे आपण नंबर 5 रे हमर कईच जानिथिबे कईच मूर्ति रखिपारे। आजिकल तो मार्केट रे हमर छोट छोट रूपार कईच मूर्ति भी मिलुची कि हमर काचर भी मिलुची। तो बहुत लोक रखी था रूपार भी आनिकरी तो बहुत लोक काचर आनिक रखती। मो पाखे भी गोटे कईच मो पाखे 2टा कईच अच्छी तो मूर्ति तो सेटा मोर काचर अच्छी तो मो पाखे रूपार ना काचर अच्छी। तो आपण जदि पारे आपण सक्षम अनुसार तो आपण निजे काचर भी मध्य किंबा जदि आपण सक्षम अनुसार आपण रूपार मध्य आनिकरी रखिपारे। रखिले कौन हुए आपणकर आय वृद्धि हम तुम जो इनकम टा आहरी परिमाण में बढ़ जी बढ़ुव आहरी बढ़ से मूर्ति कौन सी धातु निर्मित होता आवश्यक माने रूपार जदि हेइथिबो बहुत भल। तो सांग मैंने आज तो जानीपारे जे से केउ मूर्ति रखिले आपण घरे धन वर्षा हेबो से 5टी मूर्तिर नाम मु आपको जनइली। जदि ये भिडियोटी आपको हेल्पफुल होइथिबो कि आपको ये भिडियोटी भल लागिथिबो ताले निहाती भिडियो को लाइक शेयर कमेंट निहाती भाबरे करिवे। आशा करूची भिडियोटी बहुत भल लागिथिबो आ हमर चैनल यूट्यूब चैनलटी को सब्सक्राइब करेंगे आ बहुत सारा भल पाइबा देवे आ बहुत जन को शेयर करंतु सांगसाथी समस्त को शेयर करंतु कमेंट रे जणांतु आपको ए भिडियोटी केमिति लागिला। जदि एमितिका हेल्पफुल भिडियो चाहूचंती जानिया पई चाहूचंती निजर किछि जदि भी असुविधा अछि ताहा मध्य आपण कमेंट रे कहि परिबे आ को टाइप रो भिडियो आपण चाहूचंती ताहा मध्य मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकरी जणांतु।
सेई टाइप्र मु भिडियो आपंक पाई नहीं आसबि ठीक अच्छे। आजिर भिडियोटी केमिति लगिला आशा करुच्ची आपको भल लगी जदि भल लगी ताहले निहाती भाव में लाइक शेयर कमेंट निहाती भाव में करेंगे। जदि भल लगी ताहले सब्सक्राइब करदेवे। आम यूट्यूब चैनल नाम पुणी कही रखुच्छी मोटिवेशनल फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। रोची नमस्कार। जय जगन्नाथ। राधे राधे।